घसुवा बेले गला छात्र जीवन विजेडी कलाणी हंगामा इस्तफा दियंतु शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौंड हरहर मंत्री नित्यानंद छात्रर जीवन जाइछि अकाଳରେ सकाळु सकाळु दांत घसुवा बेले स्कूल परिसर छात्रर जीवन नहीं गला जम सकाळर सूर्य उदय थिला छात्र जीवनर शेष सूर्य उदय छात्र जानि नथिला आउ किछिटा मुहूर्त रे लिभिजिब सबुदिन पई तार जीवन दीप तृतीय श्रेणी छात्र सकाळु ब्रश करिबा बेले खसी पड़ा छात्र उपरे सूचना फलक आउ देखु देखु लिभिगला जीवन दीप या विजेडी कलाणी हंगामा रास्ता को ओह्लाई विजेडी करिछि रास्तारोक मंत्री नित्यानंद गौंडको इस्तफा दाबी करी क्षतिपूरण दाबी विजेडी देइछि धारणा कोरापुट जिला कोटपाड़ ब्लॉक अंतर्गत गांधीनगर स्थित एक आवश्यक विद्यालय एक अभावन घटना घटी जाइछि विद्यालय नाम फलक खसी पड़ू ता तले चापी हुई जड़े तृतीय श्रेणी छात्रंकर मृत्यु घटी बेले अन्य जड़े छात्र गुरुतर आहत होइछन्ति सूचना अनुसार मृत छात्र जनक हेले गुमुड़ा पंचायत अंतर्गत सोनीगुड़ा ग्रामर प्रेमानंद भत्रा से उक्त आवश्यक विद्यालय तृतीय श्रेणी में पाठ पढ़ुଥିଲେ हठात विद्यालय नाम फलकटी खसी पड़ू से हाथले चापी हो जाते फल घटनास्थल ही मृत्यु घटी ए दुर्घटन सेठारे उपस्थित अन्य जड़े प्रथम श्रेणी छात्र गुरुतर आहत होती तुरंत उद्धार कर चिकित्सा स्थानीय डाक्तखाना भर्ती कर घटना पर समग्र अंचल शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती आउे रास्ता खोलाई मृत्युर तदंत दाबी और मृत छात्र परिवार क्षतिपूर्ण दाबी विजेडी करिछि रास्तारो आउ एही धारणा सामिल होइथिले पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी पूर्वतन मंत्री पद्मिनी दियान पूर्वतन विधायक चंद्रशेखर माझी डाबुका विधायक मनोहर गंधारी गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौंडको इस्तफा दाबी करी गर्जिछि विजेडी। सर मो आश्रम विद्यालय शिक्षक अच्छे से सकाल 8टा समय जिते से गाधेवा समय से पिलाटा जाकि से पाखे ब्रश कर से जो नाम फलक जो थाए अटकल मूल्य जो लेखा हुए से जो फलकटा आपे आपे पड़ी से पिला उपरे ये गला सांगे सांगे आम मेडिकल पहुँचे दुखद घटना घटी जाए। सर घटना आज ना काली नहीं सर आज सर किंतु बाबा तार फैमिली कहते सर कौन काली घटना आइसन डेड गोटे रोकले आज आन नहीं सर आज सर भूल कार कौन सर सर से जो फाउंडेशन भी नहीं सर हमरो से जो फल करे आप माने देखिथिबे दिन केतो घटना दिन 8टा बेले सर हम संग संग नहीं पहुंचाइलो गाड़ी रे के थले हाँ इंजर्ड आ 2 जन अछंती सर शान बत्रा ताको जयपुर रेफर कराई छै आ किरण बत्रा एबे कले सर मेडिकल नहीं किरण बत्रा देती नहीं किरण बत्रा देते जोने वाला देती छै हां सर जोने देती छै और जोने इंजर्ड छै 2 जन इंजर्ड अछन सर हां कोन कहबे आपण आज वर्तमान उपस्थित थिले बे अभावनीय घटना घटछि आ आपण आस्था पर कबाट खोला हमें कोन केमति कोन कहबे सरकार देखंतु आज निश्चित भाव रे दुखद घटना घटी कटपाड़ ब्लॉक ढामनांडी गांधीनगर स्कूल रे जो पिला मरी जाइछंती किंतु आज दस दौचु ए स्कूल रो जेते अछंती टीचर हो कि विभिन्न आकार से माने अछंती किंतु दुख लागुची कोन गेट खोलिबा को तांग माने नाराज काहे कि गेट खुलु नांती कोन आवश्यक अछि गेट खुलु नांती इटा निंदनीय घटना निश्चित भाव रे हत्या करिथिबे किए गोटे हत्या करिसंती आम निंदा दउचु कहीं ना जदि हत्या कर न थांते गेट खोलिबा को संकोच हेई न थांते सन्देहजनक घटना घटी निश्चित भाव में आम दायी करुचु ए स्कूल रो जते शिक्षक शिक्षयित्री अछंती एवं जे कि हमर गार्डन अछंती तांको भी आम दायी करुचु कहीं ना से माने कहीं पिला मन को जत्न नहीं पारुनांती ए सरकार कहीं पिला मन को जत्न नेबा पय असक्षम हेउछंती एई घटना घटी नहीं विभिन्न जगह रे ओडिसा रे बहुत दुष्कर्म घटना हत्या चली रही किंतु मोहन सरकार आज चेते देवा चाहूँ जे से सरकार कौन देखुं छात्र छात्री मृत्यु घटना घटुची दुष्कर्म होउची आज
ସେମାନେ ଅସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ କରୁଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଗାଁରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଗେଟ୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ 3ଟି ଛାତ୍ର ବ୍ରଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭତ୍ରାର ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଟକ କରିଛୁ ଯେ ୟାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏ ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ଅବହେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉଭୟ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ମାନନୀତି ଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେବାଶ୍ରମ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ମର୍ଡର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖାଇବା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କୋଟପାଡ଼ରେ ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିଲା, ତାର ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାର ବି ତଦନ୍ତ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାନ୍ଧୀନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ରକ୍ତ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଶୁଖିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୋକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏବଂ ବହୁତ ୱେଲଫେୟାର ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିଚୟ ଦିଅ ଆଉ କଣ କେମିତି ଘଟଣା କଣ ଘଟିଲା ଆଜି? ମୋର ନାଁ ଗିରିଧର ମାଝୀ, ମୁଁ ସିସିଏ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍କୁଲର। ମୁଁ ସେ ବୋରିଙ୍ଗ ଇଏ ଅଛି ସିଏ ନଳକୂପ ପାଖରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ନଳକୂପ ପାଖରେ। ହେଲେ 3-4 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସିଏ ଇଏ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସେ ପାଖରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ପଡ଼ିଗଲା, ଖେଳାଖେଳି ହେଉଥିଲେ କି ସିଏ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଉପରେ। କିଏ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁତ୍ୱରେ ସେଠି ତ ଅଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋ ନାରକା ବି ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପିଲା କେତେ ଜଣ? ପିଲା ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ। ହଁ, ତାର ନା କଣ? ତାର ନାଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭତ୍ରା। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ରହିଛି ସାନ ଭତ୍ରା, କୋଉଠି ସେ ବେଲଗାଁର। ହେଲେ ଘଟଣାଟା କାହିଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଘଟଣାର ଏଇଟା ତ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା କେସ୍ କେମିତି କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସିଏ ବୋର୍ଡଟା କୋଉ ବୋର୍ଡ ଥିଲା କଣ? ବୋର୍ଡ ସେଟା କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଏମିତି ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ କରିକିରି ଚୂନ ମାରି ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ, ବର୍ଷେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଇଏ ସିମେଣ୍ଟରଟା ସିଙ୍ଗଲ ଇଟାରଟା ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ଥିଲା। ହଁ, କାନ୍ଥ। ସରକାରୀ ଫଳକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଚାର।